नमस्कार जय जगन्नाथ। आशा कर समस्ते भले थे आम मैंने बहुत भलरे अच्छु। आपण मैंने जानते हैं बहुत दिन है ब्लॉग कर पारे कहीं मोर पीजी रो 4th सेमिस्टर एग्जाम चलता ये लास्ट जेहेतु मोर तो एग्जाम तो पढ़ापढ़ी निहत करने पड़े तो से आम सांग मैंने कहीं भी ब्लॉग कर पार नु। आपण मैंने जानते मोर फास्ट जर्नी की वीडियो ब्लॉग ये गंजाम ही स्टार्ट होता आउ आज ब्लॉग रे सब सांग मैंने एकाठी कौन आपण तो निहत जनइबी ता पूर्वर मो वीडियो यदि आपण भल लगे निहत लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे आपण को मु जनइबी आज समस्ते आम कहीं एकाठी अच्छु तो मुझे जन पूर्व मो सांग मानक से मैंने जनातु मु तो सब ब्लॉग रे आपण सहित कथा हो तो से किसी जनातु आज आम कौन समस्ते ब्लॉग रे एकाठी अच्छु तो मुझे कह स्नेहा को आग फास्ट कह ये आमर ब्लॉग रे मते बहुत सपोर्ट करछि ओ जे फास्ट जेबे मु ब्लॉग करिया चेष्टा कली ये मते बहुत सपोर्ट करजंती आउ ये मोर बहुत हेल्प कर दी केमती यूट्यूब ब्लॉग बने हबो यूट्यूब रे कोन जहां भी हो ये मते बहुत हेल्प करिजंती त हम प्रथमे मु हमर स्नेहा मैडम को कहबी से कहंते हम जे काहे एखाडी हेछि आपन मन ने जणाइबे से कोन पय जे एखाडी हेछि क आमर पीजी थिला 2 वर्ष लाइफ माने पाठ पढ़ा ए 2 वर्ष केते शीघ्र बीती गला हमें जानि पानु एते समय माने केते शीघ्र जाउछे हेरी आज तो लास्ट दिन दुख लागुची कारण हमर जेजा घर को जेजा समस्त जिबे हेरी के बा रहिएनी से कौन कह माने कहया पे किछि भी माने 2 वर्ष गोटे परिवार जेंती हमें बापा माँ भाई भौणी सांग होइके रहि थाउ सेमती आम सांग मैंने समस्ते गोटे परिवार देख रही मैंने 2 वर्ष केमी बीतीगला मुझे जापारे केते राग अभिमान रुषा झगड़ा झांटी सांग मान भितर तापर भी आम मान एत भल पाइबे जे माने काली सकाळ हेले समस्ते किए कड़े पड़ेबू जी जो आसु तो माने नाई कि मु ब्लॉग कर आपण मानक देखा सब बहुत माने फास्ट टाइम जेहेतु आम बाहर रही सांगसाथी जमी बापा माँ को छाड़िले कष्ट हुए घर सेमती कष्ट हो आपण मैंने भी बाहर रही थे सांगसाथी रही थे मुझे जानी आपण मान सहित केमती बीती थी से लाइफ मु फास्ट टाइम तो रही मो सांग मान सहित बहुत कष्ट लगुच कि काली सकाळ हेले कि कहा घर को जीवे कौटे किए रे कौन करेंगे आगे कहीं देखा हम से तो समय ही कहू के जल्दी भी 2 वर्ष पड़ेगा के राग अभिमान आम समस्ते करूँ झगड़ा मैंने से विषय तो आप कौन कहबी भगवान को डाकू जी भी मो सांग मैंने समस्ते जो भी रही भले रुहतु लाइफ रे जहाँ भी ड्रीम अच्छी भगवान सक्सेस करंतु आपण माने भी आम पे एति प्रार्थना करंतु कि आमे माने जेमते आगो के भविष्य रे गोटे भलो मनीष हबु बापा माँ को ना रखिबु आम एते दूर रे आसिकी ना से मो निजर ना मु ताको निजर ना आमे को रक्तर के कोठु आसी ता परे भी गोटे परिवार देखे रहिथिलो आउ मु फास्ट मो सांग स्नेहा विषय रे किछि कहया पे चाहूची से तो मो भौणी ठार भी अधिक मो सत बुझे छोट छोट कथा जहाँ भी मो मनर कष्ट थाए मुझे सब कथा जनाए एमती कौन कथा नहीं मुझे न कही आ मो माँ तो मोठू बेसी भल पाँच एटा तो सत मुझे भी ब्लॉग के आनी तो आम गाँव को जाइला मैंने आम गाँव तो समस्ते मो माँ तो बहुत भल पाए स्नेहा को छाड़ी काली 5टा ही से पड़ेब जदि स्नेहा मोर किसी भूल दे मत प्लीज क्षमा कर दो मुझे जानी आ केबे देखा हम भाबुजी सेंती जेंती 2 भौणी देखे रोथिले सेंती भी सब मते फोन करिबु हैला आउ जहाँ भी भूल थो कौन सांग साथी तो कौन करिया आ अभिमान केबे करिबु न हम ऊपर हैला तापरे मोर सान भौणी श्रुति कथा कहूँ माने आमे तो सीनियर आमे +2 रे से पढ़े से आम पाखे केते गाड़ी कर भूल गले एटा करनी सेटा करनी तापर भी से आम मान समस्त कथा को शुणे कि
दीदी मत एटा कहउछ श्रुति देख आमे तो चली जीवु तू तो एटा रहइबु जेबे भी आम कथा मन पड़ो आम पाखु फोन करू बोले जाने मुझे केवे कष्ट देती मन ଯଦି କେବେ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲି ମନେ ରଖିବୁନି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଉ କେବେ ଆମର ଦେଖା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବୁ ଏ ବଡ଼ ବୋଉକୁ ଶେଷରେ ମୁଁ ଆସେ ମତେ କହିବି से तो बहुत लेट रे मो रूम को आसिला एते लेट रे आसिकरी भी से मो मन को किनी नै छी से मो मन रे रहि जाई छी बहुत कष्ट हो सत्य कथा छोटो मोटो भूल जा भी हो देह खराब हो से एते हम मान समस्त कर केयर नै ना जेमती निज मां जेमती केयर नै से सत्य कहू छी बहुत कष्ट हो छी केमिति छाड़ी के हम संग मन को सब हम जीवू सुन मो बात सुन अनिल बहुत कष्ट होउची को कहबो मो अपन मन का के तो देखो तो सांग के किछ भी कहू ना मु एका ही कहबी तुम मन किछ कहबनी सत्य कथा कहू लाइफ रे केबे तुम मन को मो कथा यदि मन करे ना मु ए वीडियो ही देखिबी आ किछ मो पाखे नथिबो तमे माने के नथिबो आउ राजेश्वरी ये तो मैंने आम पाखे आम गोटे बड़ भौणी देखे आम पाखे हस मजा थटा केते कौन आम करते कम दिन मन किने समस्ते मोर कि तुम मान को छाड़िक मोर रही केते जल्दी समय चली फास्ट कथा तो मु समस्त विषय कहली किंतु मु लोपा विषय कहनी कहीं जेहेतु आम गोटे डिस्ट्रिक्ट रो गोटे कॉलेज रे +3 आम 2 जन करूँ तापाई मु आसी मो सी एठिक आसी एटा सत 2 जन को भरोसा करके गोटे दूर को जीवु पाठ पढ़ू सांगसाथी रही 2 जन भरोसा कर तो गोटे गाँव में केबे ना केबे आम तो देखा हम किंतु एमान सहित कहीं से भगवान ये प्रार्थना कि समस्त को भल रखे किसी ଲାଗୁଛି ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ଫାଷ୍ଟ ଏଇଠିକି ଆସିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଯେତିକି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା ଏବେ ଏଇଠୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ସେତିକି ହିଁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଏକାଠି ହେଇକି ସମସ୍ତେ ରହିଯାଇଥିଲୁ ଯେ ଆଉ ସେତେ ଘର କଥା ବି ମନ ପଡୁନଥିଲା ମାନେ ଆମେ ବାହାରେ ରହିକି ପାଠ ପଢୁଛୁ କି କଣ କରୁଛୁ ବୋଲି ରାଜେଶ୍ଵରୀ ଆଉ ଝଗଡା କରିବୁନି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ମୁଁ ତ ଜୋର ପାଟି କରେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ନିହାତି ମତେ ପାଟି କରନ୍ତି ତୋର ଯୋଉ ଧୀରେ କଥା ହଉନି ମୁଁ କଣ କରିବି ବହୁତ ମିସ୍ କରିବି ଏମାନଙ୍କୁ କେତେ ମାଡ଼ ପିଟି ଆମେ କେତେ ଝଗଡା ନ ହେଇଛୁ ସୋନାଲି କି ପ୍ରତିଦିନ ବାଡାଇ ହେଲେ ସେ କେତେବେଳେ କିଛି କହେନି ଯେମିତି ଘରେ ମୋ ଭଉଣୀ କି ବାଡାଏ ମାଡ଼ ଉଠିଲାକୁ ତା ସହ ବି ଲାଗେ ଏବେ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଭଉଣୀ ମୋରଠୁ ଦୂରରେ ରହୁଛି ବାହାରେ ପାଠ ପଢୁଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ଛାଡିକି ଚାଲି ଯାଉଛି ଏଇଟା ତ ମତେ ଫିଲ୍ ହଉଛି ଘରକୁ ଗଲେ କଣ ଆମେ ଏକା ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡିବ ଯାହାକି ସେମାନେ ବହୁତ ଏକୁଟିଆ ଫିଲ୍ ଲାଗେ ଏଠି ଯେମିତି ଥିଲେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଘରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆଶା କିଛି କହିବୁନୁ ଏଠା ଜର୍ଣ୍ଣି ଶେଷ ଆଉ ଆଗକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି କାହା ଲାଇଫରେ କଣ ବିତିଥିବ କିନ୍ତୁ ମୋ ଲାଇଫରେ ସତ କଥା କହୁଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡିକି କେମିତି ରହିବି ଜାଣିଛି ତ ରାଗ ରୁଷା ଅଭିମାନ ତ ରହିବ ସେଟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫରେ ରହିବ ତାପରେ ବି କହନ୍ତିନି ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗଲେ ଆମେ କିଛି ଖୁସି ଆଉ ଦୁଃଖ ଦିଟା ହିଁ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯାଉ ସେଇପରି ଯେହେତୁ ଆମେ ଘରୁ ବାହାରି ମାନେ ଛାଡିକି ଏଠିକି ଆସିଥିଲୁ ଏଠୁ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ କିଛି ଖରାପ ଜିନିଷ ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶିଖିବାକୁ ବି ପଡୁଛି ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଶିଖିଛୁ ଆମେ ବି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉପହାର ଏମାନଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଟିକେ
ମାନେ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉପହାର କହିଲେ ବି ହବନି। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ତମମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମାନେ ସବୁଦିନ ମନେ ରଖିବ ମତେ, ଆଉ ସେ ଜିନିଷଟା ତୋ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ରଖିବ ହେଲା। ଯେବେ ମୋ କଥା ମନେ ପଡିବ କେବେ ଭୁଲି ଯିବନି ତମେ ମତେ। କେବେ ଭୁଲିବୁନି ମତେ, ମନେ ରଖିବୁ। ସେବେ ବି ମନେ ପଡିବ କଲ୍ କରିବୁ ମତେ। ଆଉ କେତେ ଭିଡ ସବୁ ଆଉ କାଲି ତରକାରୀ କିଏ ନଥିବ, ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ। ତ କାନରେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ପରା ତୋର ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଯୁଆଡେ ଯିବୁ ଏଇଗୁଡା ବି ଲଗେଇ ଯିବୁ, ପୁରୁଣା ଲଗେଇବୁ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ରଖିବା କେହି ହଜେଇବନି କହୁଛି ହେଲା। ଛୋଟ ଉପହାରଟେ ଏତେ ବି କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଛୋଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆମ ହିରୋଇନ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତ ପାଇଁ ସେମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଏବେ ଆଉଛି 7ରେ ମୋ ଦିଦିର ମ୍ୟାରେଜ, ମୁଁ ଏଇଟା ନିହାତି ପିନ୍ଧିବି। ଏଇଟା ତାର ଉପହାର ଆଉ ଏଇଟା ମାମୁନର ଏଇଟା ଲଗେଇକିରି ଗୋରା ହବ। ଗୋଲାପ ଜଳ ଲଗେଇ ଗୋରା। ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଏଇଟା ଲଗେଇକି ବାନ୍ତି କରିବ। ଯାଅ ଠିକ କହିଲି, ଏଇଟା ମତେ ବାନ୍ତି କରିବ। ରାତି ବସରେ ଯିବୁ ବାନ୍ତି ହବନି, ସକାଳୁ ଶୋଇ ଶୋଇକା ହିଁ ଯିବୁ ବାନ୍ତି କରି କରିଛୁ। ଆଉ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଶୁଖୁଆ ପୋଡାଟେ ପକେଇ ଦବୁ। କଣ ତ କାନ୍ଦୁଥିଲୁ? ସେ ଜିଜୁଙ୍କ କଥା ମନେ ପକେଇ କାନ୍ଦୁଥିଲା, କାରଣ ଜିଜୁଙ୍କଠୁ ଦୂରରେ ଅଛି ନା। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବ୍ଲଗଟି ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ। କାହାର ଯଦି କିଛି କହିବାର ଅଛି ପ୍ଲିଜ କୁହ। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଖାଲି ମୁଁ ଗପିବି, ଏମାନେ କେହି କିଛି କହିବେନି ହେଲା। ରାଜେଶ୍ୱରୀ କଣ କହୁନି ଟିକେ କହ, କଣ ପଦେ କହ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୁଁ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଇଏ ସବୁଠୁ ବଡ ୟୁଟ୍ୟୁବର, ମୁଁ ଛୋଟ ୟୁଟ୍ୟୁବର। ମୁଁ ତାଠୁ ଆଶା କୋଉଠି ଲୁଚିଗଲା। କଣ କହ ଟିକେ, ଆଶା କିଛି କହ। ଆମ ରୁମକୁ ଯୋଉ 4 ମାସ ଆସିছে, ମୋ ସାଙ୍ଗର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ନିହାତି। ଆଉ ଶ୍ରୁତି ସିଏ ତ ଆମର ସାନ ଭଉଣୀ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗେଲି ସାନ ଭଉଣୀ ହେଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଡ, ମାନେ ରୁମ ଛାଡି ସାରିଲା ପରେ ବି ଆମେ ଯିବୁ ବୋଲି ସେ ଆସିକି ଆମ ପାଖରେ ତାର 2 ଦିନ ହେଲା ରହିଲାଣି। ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସେ ଆମକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛି ଯେ ଖାଇବାକୁ ବି ଆମେ ଦେଇପାରୁନୁ। ସେଇଟା ସତ କଥା। ରୋଷେଇ କରି ମୁଠେ ବି ଦେଇପାରୁନୁ ଯେ ସେ ଖାଉ ଶାନ୍ତିରେ। ସେ ତାର ଲୁଣ ମରିଚ ଆଉ କେତେବେଳେ ପଖାଳ ଭାତ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆସି ଆଶା ଠାରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଛି। ପକ୍କା ନାଇଁ ସେ ବି ଖାଇବାରେ କେତେବେଳେ ବି ଏମାନଙ୍କ ସବୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା 3 ଜଣ, ଏମାନଙ୍କ ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ଆମ ସେପଟେ ଜଗତସିଂହପୁର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଗଞ୍ଜାମ ଆସିବେ ଟିକେ ଏମାନଙ୍କର ମିଶିଯାନ୍ତି। ତମେ ଶିଖିକି ଗଲେ ସେଟା ପାଳନ କଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ସତ କଥା। ଏମିତି ମାନେ
ସତ କଥା ବହୁତ ଭଲ କଥା ମୁଁ ଶିଖିଛି ଏଠି ଗଞ୍ଜାମକୁ ଆସିକି ଭଲ ସହିତ ବି। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ମୋର କ୍ୟାମେରାକୁ ଆସୁନାହିଁ କାହିଁକି ନା ତାକୁ ସବୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ସେପଟେ ଲୁଚିକିରି କାନ୍ଦୁଛି ହେଲା। ଆମେ ମାନେ ସବୁ ଆପଣ ମାନେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାକୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ସେ ଆସିନି। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ବି ଆମର ଅଛି। ଦୋଳି ଚୋରୁଣି ବନେଇବୁ। ଆଉ କଣ କହିବା ଲୋପା କଣ କହୁନୁ ତୋଟା କଣ ଖାଲି ହସୁଛ କିଛି କହୁନୁ ଆଉ କଣ ଦୁଃଖର ଆଳରେ କଣ କହିବି ବୁଝିପାରିଲି। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ହଷ୍ଟେଲ ଲାଇଫ୍ କି ଏମିତି ସାଙ୍ଗସାଥି ରହିଥିବେ ତ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଫିଲିଙ୍ଗସଟାକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭରାତ୍ରି। କାଲି ସକାଳ ହେଲେ ବିଦାୟ ଗଞ୍ଜାମ ସମସ୍ତେ କାଲି ସକାଳ ହେଲେ ଜେଜେ ବାଟରେ ବି ସମସ୍ତେ ଆମେ କିପରି ପଳେଇବୁ। ସୋରଡାରୁ ବିଦାୟ ଗଞ୍ଜାମରୁ ନୁହଁ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମରୁ ବିଦାୟ ନେବୁ ଏମାନେ ତ ସୋରଡାରୁ ବିଦାୟ ନେବେ ଆମେ ସୋରଡା ହଉଛି ଗଞ୍ଜାମ। ତମେ ଆମକୁ ଡାକିବ ହେଲା ଆସ ତ ଆସ ତମେ ମାନେ ଗଞ୍ଜାମ ପିଲା ଆସ ସ୍ମୃତି ଆଉ ମ୍ୟାଡମ ହିରୋଇନ ଆମକୁ ଡାକିଲେ ଆମେ 3 ଜଣ ଆସିବୁ ନହେଲେ ନାହିଁ ଆଉ କୋଉଠି ରହିବୁ। ତମକୁ ବି କେହି ଡାକିବ ତମର କଣ ଘର ନାହିଁ ଯେ ତମକୁ ଡାକିବୁ। ଆମେ ଆଣି କାହିଁ ବେକାର ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଜ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜ ଘରେ କରିବା ପାଇଁ ବି ଡାକିବାକୁ ପଡିବ। ନ ଡାକିଲେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବୁ। ଆଉ ଯିଏ ଆଗ ବାହା ହବ ସମସ୍ତେ ତା ବାହାଘରକୁ ଯିବ। ୟେସ୍ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଯଦି ମୋର ଆଗ ମ୍ୟାରେଜ ହେଲା ତ ସମସ୍ତେ ଯିବେ ଆଉ ପକା ଆଉ ଆପଣ 10K ହେଇଗଲା ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବୋଲେ ସବୁ ଯେତିକି ଜଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଥିଲେ ଭୋଜିକି ତାଙ୍କ ଯଦି ମୋର 10K ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଇଗଲା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ତ ଯଦି 10K ହେଇଗଲା ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଆସିକି ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବି ନିହାତି। 1K ତ ହଉ ସେଇ 1K ତାପରେ 2K 3K ତାପରେ 10K କେବେ ହବ ସେଇଟା ତ ଆପଣ ମାନେ ହିଁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ସେଇଟା ନିହାତି। ଏବେ କେତେ 6 ମାସ ଭିତରେ ହେଇଗଲା ବୋଲେ ସିଓର କେକ୍ ରେ କାଟିବୁ ଏଠି ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି ହଉ ଆମେ ରହୁଛୁ ଶୁଭରାତ୍ରି ବାଏ ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।